प्रीति ओडिया ट्यूटोरियल को आपण मानक स्वागत। आज भिडियो रे आम्भे माने साप मोचन द्वितीय भाग को आलोचना करिबा। प्रथम भाग को आमे आलोचना करि सारिथिले। यार भिडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दिया जायछि। जदि आपण माने ताहा देखि नांती प्रथमे जाई साप मोचन रे प्रथम भाग को देखि नियंतु, जहा फल रे आपण माने द्वितीय भाग को मध्य भल भाबरे बुझी परिबे। आम्भे माने प्रथम भाग रे जगन्नाथ दासंकर लेखा साप मोचन को पढ़िथिले, जहाँ तांकर अमूल्य कृति ग्रहण करा जायछि भागवतर ग्रंथावली। तमर साप मोचन रे हम कृष्ण कुमार विषय जानी जो माने बण को क्रीड़ा निमंते जाइथिबा उद्देश्य रे से तृषा लागिबारु कूप मध्य रे एक अद्भुत जंतु दृश्यपात करथिले, जहाकू से माने परे क्रुकोलास बोली बा एंडुका बोली जानिथिले। जानिबा परे सेमानक आविर्भाव सेमानकर तांको बाहर करिवार जिज्ञासा जात होइथिला, जहा फଳରେ से तार लांगुडरे दौड़ी बांधी पदाकू आनिबार प्रयास चलाइथिले, किंतु से असफल होइथिले। किए ना प्रद्युम्न आ सांबंक कथा थरे व्याख्या करिसथि किए जगन्नाथ दास। तांकर लेखारे स्वयं कृष्ण कुमार हेले मध्य तांकर पराजयता लज्जे ठारू आहुरी मरण ठारू आहुरी लज्जाटा तांकू विपदग्रस्त करिछि बोली से चिंता करिसथि। क्यों माने ना कृष्ण कुमार माने। आमे बहु किछि विषय वस्तु एथिरे आलोचना करिथिले, जहाँ आमे प्रथम भाग रे आलोचना करिसथि मध्य। सब किछु को यदि आमे सारमर्म रे बुझिबाकू जिबा, एथिरे मृगराजंकर पाप भार भोग करिवार जो कर्तव्य निष्ठा रहिछि ताहा एथिरे सुचारू रूपे जगन्नाथ दास व्याख्या करिसथि कि गोटे मनीष जदि ता जीवन रे केबे भी किछि खराब कर्म करे ताहले ताकू निश्चय कौन हुए से कर्म को भोग करिबा को पड़ी थाए। ताहा एथिरे जगन्नाथ दास वर्णना करिसथि। आमे एठू आलोचना करिथिले। नेक्स्ट वीडियो रो पद्यावली रो आमे माने आलोचना करिबा, किंतु समस्त व्याख्या जे तमरो तुलनीय ता मध्य कुहा जाई पारे नाही। जगन्नाथ दासंकर लेखा एते स्वच्छ आ एते सरस जे पढ़िले पाठक मनरे हृत्कंपन सृष्टि हुए। से चाहे बारंबार तांक लेखा को पढ़िबा पाई। से ए सब व्याख्या एही कारण करिसथि कि मनुष्य जीवन सुचारू रूपे संपादन करिबा किपरि। आमे आरंभ करिबा विषय वस्तु। श्रीकृष्णक बीर्जे आंभे जन्म शुणी हसिबे सर्वजन। अर्थ से आंभ आ प्रद्युम्न कहउचंती कि आंभे माने सामान्य गोटे क्रुकोलास को कूप मध्य बाहर करि पारिलु नाही। आमे होछु कृष्णकर पुत्र माने बीर्जरु जन्म हेचु, तथापि यह शुणिकी कौन हसिबे ना सर्वजन सबु लोक माने हसिबे। रिपु हसिबे यह शुणी किबा बोइबे चक्रपाणी। रोहिणी सुत शुणी यह आरंभे होइबे आंभरे होइबे निर्दया। से कहते कौन ना ये सब कथा शुणिकी रिपु अर्थ शत्रु माने कौन हसिबे ना चक्रपाणी शत्रु। अर्थ चक्रपाणी कहीं करा जाए ना तमर विष्णु जेहेतु चक्र धारण करिसेन तांको नामकरण चक्रपाणी बोली नामित होइथाय। तांकर जो शत्रु माने अछंती से आंभ आ प्रद्युम्न गोटे सामान्य क्रुकोलास को बा एंडुओ को बाहर करि पारिले नाही बोली से माने तांको ऊपर हसिबे एक कथा भाबिचंती। रोहिणी सुत अर्थ बलराम। ती रोहिणी सुत शुणी यह आंभरे होइबे निर्दया। अर्थ तांको शास्ति दबा कथा एथिरे बलराम कथा उपाख्यान करिसथि कि ए कथा शुणिला परे रोहिणी सुत बा बलराम कौन करिबे ना आम ऊपर निर्दया हेबे, कहीं आमको शास्ति दबा कथा एथिरे सांभ आ पद्मिन चिंता करुछंती। आ मध्य पूरे हसिबे बधु जने तमर बसन आच्छादी बदने। निराशे कूप पासे जाई बोलंती सिरे कर दे। से कौन कहते ना पुरे अर्थ आमे मथुरा नगर को बुझी परिबा कि पुरर बधुजन माने बधुजन अर्थ नवबधू बोली कहा जाए। से माने कौन करिवे ना बसन आच्छादी बदने। मुहरे बदनर अर्थ मुख, आच्छादी अर्थ ढांकी रखिबा, बसनर अर्थ वस्त्र, मुहरे लुगा देई हसिबे बोली भाबिचंती किए ना तमरो कृष्ण सांब आ प्रद्युम्न भाबिचंती कृष्णक सूत माने। निराश
निराश कूप पासे जाई बोलती सिरे कर दे। निराश होइकि से कूप पाखକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭୋଦେବ ଶୁଣ ସାବଧାନେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଘୋର ବନେ। ବନ ଗହନେ ଅନ୍ଧକୂପ ତା ମଧ୍ୟରେ କୃକ ଲାସ ରୂପ। ସେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କିଏ? ସେ ଆମ୍ବ ଆଉ ପଦ୍ମିନ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି କାହା ଆଗରେ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗରେ କି ଆମେ ଏହିପରି ଯାଇଥିଲୁ ବନ ମଧ୍ୟରେ କୃକଲାସକୁ ଦେଖିଲୁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବାହାର କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ପର୍ବତକାୟ ତା ଶରୀର ନଚଳେ ଅତି ଗୁରୁତର। ତା ବିଶାଳ ଶରୀର ଅଟେ। କାହାର? ନା ସେ କୃକଲାସର ବିଶାଳ ଶରୀର ପର୍ବତ ଆକାରର ଶରୀର ଅଟେ। ନଚଳେ ଅତି ଗୁରୁତର ମାନେ ଆମେ ଯେତେ ଜୋରରେ ଟାଣିଲୁ ସେ ଚଳିଲା ନାହିଁ, ଅଚଳ ହୋଇ ରହିଲା। ଓଟାରି ନପାରିଲୁ ବଳେ ଟାଣନ୍ତି ଚରଣ ନଚଳେ। ଏ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜା ବିପରୀତ ଶୁଣି ହସିବେ ଯଦୁନାଥ। ଶୁଣି ହସିଲେ ଯଦୁନାଥ। ସେ ତମର କ'ଣ କଲେ? ଓଟାରି ନପାରିଲୁ ବଳେ ଅର୍ଥ ତାକୁ ଟାଣିକି ଆମେ ବାହାର କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଆମ୍ବ ପଦ୍ମିନ ଏଠି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଆଗରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଟାଣନ୍ତି ଚରଣ ନଚଳେ ଅର୍ଥ ଟାଣି ଟାଣି ଥକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ପାଦ ମଧ୍ୟ ଚଳନ କରୁନାହିଁ। ଏ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜା ବିପରୀତ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାବୋଧକ ଜିନିଷ କି ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କୃକଲାସକୁ ମଧ୍ୟ କୂପ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଶୁଣି ହସିଲେ ଯଦୁନାଥ। ଏକଥା ଶୁଣିକି କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ହସୁଛନ୍ତି। ବୋଲନ୍ତି ଚାଲ ଯିବା ବନେ ପୋଏ ଦହେଲେ ତୋଷ ମନେ। ବୋଲନ୍ତି ଅର୍ଥ ଯଦୁନାଥ କହୁଛନ୍ତି ବା କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଆମେ କେଉଁଠି ଯିବା ନା ବନକୁ ଯିବା। ପୋଏ ଧାଇଁଲେ ତୋଷ ମନେ। ପୋଏ ଅର୍ଥ ପୁତ୍ରମାନେ ବା ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବନ ମଧ୍ୟକୁ ଗମନ କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ଖୁସି ହେଇକି ଯାହା ବାପା ତାଙ୍କୁ ପାଟି କଲେ ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଏମନ୍ତ ଘୋର ବନେ ଯାଇ କୂପେ ଚାହିଁଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଦେଖିଲେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ନିର୍ଜଳ ତୃଣେ ମହାଘୋର। ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ମହାଘୋର ବା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କୂପ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ତମର କୃକଲାସକୁ। ନିର୍ଜଳ ତମର ଜଳହୀନ କୂପ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ସେ କୃକଲାସକୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ନା ଭାବଗ୍ରାହୀ ବା ତମର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ସେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ବୋଲି ଏଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ନିର୍ଜଳ ସେ କୂପ ମଧ୍ୟରେ ଜଳହୀନ, ସେ ଭିତରେ ଅନ୍ଧକାର ଘୋରି ରହିଛି ଆଉ ସେଠି କିଏ ଅଛି ନା ସେ କୃକଲାସଟି ବାସ କରୁଛି। କିଏ କହିଲେ? ନା ତମର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏଥିରେ ଉକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି। ଅଦ୍ଭୁତ କୃକଲାସକାୟ ଦିଶଇ ଗିରି ଶୃଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ। ଅଧବଦନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଲାଞ୍ଜ ଦେଖି ଚକିତ ଦେବରାଜ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଅଦ୍ଭୁତ କୃକଲାସକାୟ ତାର ଶରୀର ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାରର। କିପରି ନା ଦିଶଇ ତମର ଗିରି ଶୃଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ଅର୍ଥ ପର୍ବତର ଶିଖର ଭାଗ ଯେଉଁପରି ଦେଖାଯାଏ ସେହିପରି ତମର ଏଣ୍ଡୁଅର ଉପରି ଭାଗଟା ଆମକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଯାହାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଦେବରାଜ ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେ ରାଜ ତାଙ୍କୁ ଦେବରାଜ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ସେ ଏଠି ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାହାକ? ନା ତମର ସେ କୃକଲାସକୁ ଦେଖିକି ଏଣ୍ଡୁଅକୁ ଦେଖିକି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାର ଲାଞ୍ଜଟି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବହୁତ ବିଶାଳ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦୟାସାଗର ଦେବହରି ତାଲାଞ୍ଜ ବାମ କରେ ଧରି। ଦୟାସାଗର ଅର୍ଥ ତମର ଦୟାର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି କିଏ? ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ୟାକୁ ଦେଖିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ବାମ ହାତର ତା ଲାଞ୍ଜକୁ ଧରିଛନ୍ତି। କୂପ ତୋଳିଲେ ଦାମୋଦର ମାଳା ଯେସନେ ମାଳାକାର। କୂପରୁ ଏପରି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ ଯେପରି ଗୋଟେ ମାଳି ବଗିଚାରୁ ଫୁଲ ତଳେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନା କୃଷ୍ଣ ତମର କାହାକୁ? ନା ସେ କୃକଲାସକୁ କୂପ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ବାମ ହାତରେ କ'ଣ କଲେ? ନା ତାକୁ କୂପ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। କିଏ? ନା ଦାମୋଦର। ଦାମୋଦର କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ତ? ଦାମୋଦରର ଛନ୍ଦି ବିଚ୍ଛେଦ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଦାମଯୁକ୍ତ ଉଦର ବା ଦାମର ଅର୍ଥ ଦୌଡ଼ି, ଉଦରର ଅର୍ଥ ପେଟ। ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପେଟରେ ଦୌଡ଼ିର ଚିହ୍ନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦାମୋଦର ନାମକରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତୋଳନ୍ତି
ତୋଳି ପକାନ୍ତେ ହୃଷିକେଶ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲା କୃକଲାସ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କୃକଲାସର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି, ତା ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ ସେ କରିଛି। କିଏ? କୃକଲାସ। ଯେଣୁ ଲାଗିଲା କୃଷ୍ଣକର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ତାର। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଛି, ସେତେବେଳେ ତାର ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। କୃକଲାସ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, ଆଉ ସେ ତାର ନିଜର ଶରୀରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। କିଏ? ସେ କୃକଲାସଟି। ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ନିଜର ଶରୀରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି ବା ନିଜର ପୂର୍ବ ଦେହକୁ ଫେରି ପାଇଛି। ଉଦୟଗିରି ଶିଖେ ଶଶୀ ଯେସନେ ଗଗନେ ପ୍ରକାଶୀ। ଯେମିତି ଗିରି ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଶୋଭା ପାଏ, ଶଶୀ ଅର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ସେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଗଗନରେ ଯେପରି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଶୋଭା ପାଏ, ସେହିପରି ଭାବରେ ତାର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କାହାର? କୃକଲାସର। ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦେହ ଝଳି ଜଳଦେ ଯେସନ ବିଜୁଳି ଦିବ୍ୟ ବସନ ଗନ୍ଧମାଳ ଦେଖି ଚକିତ ନନ୍ଦବାଳ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତାର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ଆସିଛି, ଯେମିତି ଗିରି ମଧ୍ୟରେ ଶଶୀ ବା ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଆଲୋକ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେହିପରି ଭାବରେ ତାର ଉଜ୍ଜଳମୟ ଚେହେରା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଛି। ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦେହ ଝଳି, ତା ଦେହଟି ଶୁଦ୍ଧ ପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଜଳଦେ ଯେସନ ବିଜୁଳି ଅର୍ଥ ତମର ବିଜୁଳି ଯେପରି ଜଳରେ ଚକମକ ପରେ, ସେହିପରି ତାର ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଝଲସି ଉଠୁଛି। ତମର ଦିବ୍ୟ ବସନ ଗନ୍ଧମାଳ ଅର୍ଥ ତାର ବସ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ପୁରା ରାଜପ୍ରସାଦକ ପରି ଲାଗୁଛି। ଦେଖି ଚକିତ ନନ୍ଦବାଳ, ନନ୍ଦବାଳର ଅର୍ଥ କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିକି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କିଏ? ନା ତମର କୃଷ୍ଣ। ନନ୍ଦବାଳଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ତାହା ଜାଣନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଏକେ ତମର ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ ଅର୍ଥ ନର ଲୋକେ। ତାହା ସବୁକିଛି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। କାହାକୁ? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଜଣାଅଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କିଏ? ନା ନନ୍ଦବାଳ। ତାର ବଦନ ଚାହିଁ ହସି ପୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମରାଶି। ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକି, କାହାର? ନା ସେ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିବା କୃକଲାସର ମୁଖକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। କିଏ? ନା ତମର କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମରାଶି କି କିପରି ଭାବରେ ତୁ ଏ କୂପ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲୁ, ଆଉ ଏତେ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲରେ ତୁ କୃକଲାସ ଜନ୍ମ କାହିଁ କଲୁ? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। କିଏ? ନା ତମର ପଚାରିଛନ୍ତି ଦେବରାଜ ବା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେ ରାଜା ବା କୃଷ୍ଣ ପଚାରିଛନ୍ତି। ତୁ ଭାଗ ପୁଣ୍ୟ ଦେହି ଦେବତା ପ୍ରାୟ ମୁମଣଇ କହ ତୁ କେମଣ ପୁରୁଷ କିମ୍ପା ହୋଇଲୁ କୃକଲାସ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ? ବ୍ରହ୍ମରାଶି କହୁଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ନା ତମର କୃକଲାସକୁ। ତୁ ମହାଭାଗ ପୁଣ୍ୟ ଦେହି, ତୁ ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ମଣିଷ, ତୁ ପୁଣ୍ୟ ଦେହ ଧରିକି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଦେବତା ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଉଛୁ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ତୁ କୃକଲାସ ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରିଥିଲୁ, ତାହା ମୋ ଆଗରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। କହ ତୁ କେମଣ ପୁରୁଷ କିମ୍ପା ହୋଇଲୁ କୃକଲାସ, ଅର୍ଥ ତୁ କେଉଁପରି ଭାବରେ ମଣିଷ ଅଟୁ, ଆଉ ତୁ କାହିଁକି କୃକଲାସ ଜନ୍ମ ଭୋଗ କଲୁ, ତାହା ମୋତେ ଜଣା। କି ପାପ ବଂଶୁ ଭୋଗ କରି ଶରୀର ଅନ୍ଧକୂପେ ଭରି, ତୁ କାହିଁକି ଏ ପାପ ଭୋଗ କଲୁ ଆଉ ଶରୀରକୁ ଅନ୍ଧକୂପରେ ଭରିଛୁ, ତାହା ମୋ ଆଗରେ କହ। କିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଭାବଗ୍ରାହୀ ବା ବ୍ରହ୍ମରାଶି ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ? କୃକଲାସକୁ। ଏ କୂପେ ଅଛୁ କେତେ କାଳ କହ ନ କରି ଅବହେଳ, ଅର୍ଥ ଏ କୂପରେ ତୁ କେତେ ସମୟ ହେଲା ବାସ କରୁଛୁ ବା କେତେ ସମୟ ହେଲା ରହିଛୁ, ତୁ ଅବହେଳା ନ କରି ବା ସମୟ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତାହା ମୋ ଆଗରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। କହ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିଏ? ନା କୃଷ୍ଣ। କାହାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ନା ମୃଗରାଜଙ୍କୁ ବା କୃକଲାସର ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ସେ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କେତେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଏ ଅନ୍ଧକୂପ ଭିତରେ ଅଛୁ, ତୁହି ତ ନୋହୁଁ ପାପୀଜନ କହ ଏ କେମଣ ବିଧାନ। ତୋତେ ଦେଖିକି ଲାଗୁନାହିଁ ତୁ ଗୋଟେ ପାପିଷ୍ଟ ଯିଏ କୃକଲାସ ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରିଛି, ତାହେଲେ ତୁ ଯେଉଁ ବିଧିର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ କୃକଲାସ ଜନ୍ମ ଭୋଗ କଲୁ କାହିଁକି, କେମଣ କିପରି ଭାବରେ ତୁ ଏ ବିଧିର ବିଧାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲୁ, ତାହା ମୋ ଆଗରେ କହ। ଶୁଣିତେ ଯୋଗ୍ୟ ଯେବେ ମୁହିଁ କହ ନିର୍ଭୟ ଚିତ ହୋଇ, ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛି, ତୋ ମୁଖରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ତୁ ନିର୍ଭୟ ହେଇକି ମୋ ଆଗରେ କ'ଣ କର, ସେ ସବୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଏମନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦେ କହେ ନୃପମଣି
बा नृपराज राजा कहउचंती किपरि भाबरे से कृकलास जन्म भोग कले आ किपरि भाबरे से अंधकूपर रहिछंती आ केते काल से बसवास करूछंती से व्याख्या करूछंती के ना तमर मृगराज कौन व्याख्या कले कृष्णଙ୍କ आगरे सिरे मुकुट रवि प्राय नमिला गोविंदर पाय ता मुकुट तार शिरे तमर मृगराजଙ୍କ शिरे मुकुट शोभा पाउथला और से कौन कहते कृष्णଙ୍କ पाद तले गोविंदଙ୍କ पाद तले से कौन होइछि ना नमी छंती बा नई छंती तांको प्रणाम जणै छंती भोनाथ नृग राजमुहि इक्ष्याकु वंशे जात होई भोनाथ हे नाथ हे भगवान मु कौन ना मु होछि इक्ष्याकु वंशरे जात इक्ष्याकु अर्थ सूर्य वंश बोली आमे कहि परिबा नृगराज कहउचंती कि मु इक्ष्याकु वंशरे जात होइछिली जगत मध्य जेते दानी तांको मध्य मु अग्रणी अर्थ जगत जो दानी नामकरण करा जाउची बा दानवीर हरिश्चंद्र कथा कुहा जाउची महादानी कर्णଙ୍କ कथा कुहा जाउची सेही परि मु मध्य कोन कुहा जाउची तांको मध्यरे मु अग्रणी दानी थिली कि कहउचंती मृगराज कि मु इक्ष्याकु वंशरे जात होइथिली आ सब जगत जेते कि दानी अछंती सब दानीଙ୍କ मध्यरे मु अग्रणी बोली से नामकरण निजको देइछंती के मृगराज तू ताहा अछु भले जानी मुकी कहबी परमाणी अर्थ मु जहा करूची जो कर्म मो द्वारा हेइची तू ताहा सबु जानू क्या कहते कृष्ण को आ मु कौन पे तो आगरे ये सब व्याख्या करी तू तो सब किछि की जानू ताले मते काहे प्रमाण करने को कहूचु सर्वभूतंक आत्मे तू ही अशेष ज्ञान तोर तही तू समस्तंक देहरे वास करू सर्वभूत अर्थ सर्व समस्तंक देहरे तू आत्मा सदृश हो रहीचु तू सब किछि क्यों जानिछु ताले मु काहे तो आगरे व्याख्या करी ए सब जिनिस कहउचंदी के ना मृगराज तू नाथ भले यह जानू केमण मोते परमाणु तू तो सब कथा जानिछु तथापि मते काहे पचारुछु बोली कहिचंदी कि मृगराज तू तो सब किछि को जानिछु समस्तंक आत्मा रे तोर वास अछि ताहले मते काहे परीक्षा करूछु परमाणुछु बा परीक्षा करूछु सब जिंस जानिबा पई तथापि आज्ञा घेनी सिरे कहबी तोहर छामुरे से कहउछन तथापि जे तू मते पचारुछु तू तो तमे तो स्वयं भगवान यदि आपण मते पचारुछंती ताले म आपणक आज्ञा को मथारे धारण करूची आ म तार प्रति उत्तर करूची म तार निहाती छामु अर्थ सामने रे आपणक सामने रे निहाती तार समस्त कथा को व्याख्या करिवे मु किपरि भाव रे कृकलास जन्म भोग कली किपरि भाव रे मु अंधकूपर रहिली ता मु तो आगरे कहिबी भोनाथ शुण मो वचन अनेक कली गोरुदान से कहते कि भोनाथ हे भगवान मो कथा शुण बहुत गोरुदान करिछि असंख्य संख्या संख्या करिबे मुहि केते शुणी उपमा करू तोते मु संख्यारे गणी की कहि परिबिनी मु केते कौन करछि ना तोते मा मु एते गोरुदान करिछि मु ताको संख्यारे गणी की कहि परिबिनी किंतु उपमा रे तुलना करिकि कहि परिबी उपमा अर्थ आमे कहबा प्रतिशब्द जहाकू आमे तार गोटे अन्य नामकरण बा रूप को नहीं व्याख्या करते ताकू उपमा बोली कह जाए तो से कहते कि मु केते गोरुदान करिछि मृगराज मु ताकू गणी के कहि परिबि नाही किंतु मो व्याख्या उपमा रे करि परिबि कि मु केते गोरुदान करिछि भूमि रे अछि जेते धूली गगने जेते तारा बळी बरस धारा जेते होई एही प्रमाणे देली गाई अर्थ मु केउ परिमाण रे गाई देथिली तो भूमि रे अछि जेते धूली माने भूमि रे जति धूली अछि आ गगन रे जति तारा अछंती बरसार धारा जति अछि सेही अनुसार मो गाई दान करिछि एटा मने रखिबे शॉर्ट क्वेश्चन आसी पारे से कहउचंती कि मु किपरि भाव रे गाई दान करिथिली ना भूमि रे जति धूली अछि आ गगन रे जति तारा माळे अर्थ तारका माने तारका पुंज रहिछि आ बरसार धारा अनुसार मु कोन करछि ना गोरु दान करिथिली क्षीर सुवर्ण रूपवंती तुमर साधु तरुण बश्चापति से कौन कर ना कोपरी भाव में गोरुदान करुले ना सुंदर सुगुण से सब देखिकी से गोरुदान करुले क्षीर संपूर्ण रूपवंती साधु तरुण बश्चावती सुंदर सुकुपील वर्ण तुमर श्रृंग सुवर्ण श्रृंग गुणपूर्ण अर्थ से सुगुण संपन्न गाई गुड़ी को दान रे दौले तुमर खुरारे रत्न खंजणी उचित धने ताहा किणी खुरारे रत्न खंजणी सजा होता
से एमती कोठू अल्प पैसा किणिकी आनी नथिले बहु गुड़ाए पैसा खर्च करी ताकू किणिथिले दान सदृश देवे बोली आ उचित वर्णर बा रूपवर्णर रोगिणा नुह जराजीर्ण नुह सेहीपरि भाव में से सुंदर गाई गुड़ी को आनी दान सदृश दवापाई माने बश्यावती अर्थ आम जी कहवा युवती गाई मान को आनी से दान दवापाई सुंदर सुकुपिल वर्ण सुवर्ण शुंग गुणपूर्ण सिंगरे सुनार छाउणी होता खुरारे रतन खंजणी अर्थात रत्नर माला सबू खुरारे लग जाइथिला उचित धने यह किणी मु यहाकू उचित धन रे किणी बोली कहले के नानुगराज दोहन अर्थे कंसा पात्र वस्त्र कुसुम माला गात्र दहन पाई गाई दुहिया से कौन देथिले कंसा पात्र मान देथिले गंध चंदन माला साजी सड़ग्रे विप्र पाद पूजी बरिली जेमंत ब्राह्मण भुनाथ सावधाने शुण युवा सुगुण साधुशील दरिद्र कुटुंब गहल अर्थ से क्या दान देथिले आ दान सहित मध्य दक्षिण कौन कौन देथिले गोरु दान करिसंती गोरु दान परे दहन अर्थे कंसा पात्र से दहन पाई कंसा पात्र बा गाई दुहिया पाई कंसा पात्र मध्य दान करिसंती वस्त्र कुसुम माला गात्र अर्थ वस्त्र मध्य दान करिसंती गंध चंदन माला साजी सड़ग्रे विप्र पाद पूजी अर्थ तुमर सड़ग्रे अर्थ 6टा द्रव्य से विप्रर पाद बा दान नौथिबा लोकर पाद को पूजा करिसंती तापर दान को देइछंती बरिली जेमंत ब्राह्मण भुनाथे सावधान शुण जेमती गोटे गाई को गोटे ब्राह्मण को देली तापर कहते भोनाथ एइठु तो तुम शुणिल टिके सावधानतार मो कथा को शुण टे ध्यान देकी शुण युवा सुगुण साधुशील दरिद्र कुटुंब गहल अर्थ समस्त को मु दान सदृश देइछि उत्तम ब्रह्मचर्य दीक्षा तमर देवादयने मंत्री दीक्षा एमंत विप्र सावधान शुणी संतोष भगवान से कहते युवा सुगुण साधुशील दरिद्र कुटुंब गहल से कौन कर समस्त को तुम गोरु गुड़ी को बा गाई गुड़ी को दान सदृश दौरान उत्तम ब्रह्मचर्य दीक्षा तुम वेदायन मंत्र दीक्षा जो से समय कौन होता ब्राह्मण मान को चर्या दीक्षा होता आठी यज्ञ वेदायन करा वेद पाठ करा मंत्र को शिक्षा दि जाता एमंत विप्रे सावधान सुपुण्य काले देली दान सुपुण्य काले अर्थ भल बेल आ काल देखिकी मु कौन कली ना गोरु दान करुथिली काहाकू ना लोक माननकू बा ब्राह्मण माननकू गोरु दान करुथिली अधिक दान देली जेते शुण कहवा तो नेक्स्ट वीडियो रे एठू आलोचना करबा आज पई एतिकी जदि वीडियोटी आपन माननकू भल लागि थाए ता लाइक एंड सब्सक्राइब करंतु एंड अन्य माननकू शेयर करंतु।